¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Hoy vamos a empezar el The Witcher 3. Ya sabéis que este directo se resubirá, lo podréis ver desde el principio. Así que vamos, bueno, no voy a tardar mucho. Sé que he empezado, son 2 minutitos antes, pero bueno. A ver. Voy a ir poniendo las cosas. Oye, mira. Esto fuera. 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 Y vale, esto me lo voy a poner por acá. Y directamente voy a poner el juego. Vamos a meternos en Steam. ¿Cómo que actualizando Steam? Ay. A ver. Cerramos biblioteca. The Witcher. Y jugar. Vale. Mando preparado. Mando encendido. Todo creo que va bien. Se me escucha bien. Todo bien. Todo analizado. Estoy malito. O sea, si me escucháis un poquito atorado, es porque estoy malito. Estoy un poquito resfriadito. Ahora mismo estoy mejor, pero no veas los 2 días que llevo. Vale, un momentito. Así, bueno. Vamos a poner gameplay. Lo detecta, lo detecta, lo detecta, lo detecta. No lo detecta porque no le sale de los huevos. Wait a moment. Esto no es The Witcher 3. Y... bueno, de mientras. Ahí. Ya lo detectaré cuando salga de los huevos. CD Projekt Red. Vamos. Vamos a vernos la intro. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his Un momentillo que me quiero poner esto. Ay, vale, ya. legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the La conjunción de la conjunction of the esfera. spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon.
The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Good intro. Pues bueno. Y ya estamos. Pues bueno. Nos vamos a ir a nueva partida. A empezar desde cero. Tengo una partida empezada. Un poquito me baja esto. Oh. Está súper alto. Empecé ya una partida para configurar lo del ray tracing, todo lo nuevo que han metido de la actualización Next Gen. Así que nos lo vamos a poner. La historia y la espada. Normalito. Mostrar tutoriales sí, porque no me acuerdo absolutamente nada. Simular partida guardada de The Witcher 2. La que tengo guardada de The Witcher 2. Vamos a darle que sí. Esto me recuerda un poquito a lo que pasó al final de la temporada de la serie. Creo que es la segunda temporada. No, la primera. Está Jennifer. Eso da un poco de asco, la verdad. De esto sí me acuerdo un poquito porque me lo jugué ya hace 2 años. Bueno, me jugué la mitad. Nunca me lo he terminado. A ver si esta vez me lo termino el de Witcher, coño. Que en verdad aquí pasó lo mismo que en la serie. Por eso es que esto parece la tercera temporada, que va a salir en verano de 2023. Creo que va a salir la temporada en verano de 2023. Y aquí no pasa exactamente lo mismo. ¿Estamos viendo ya gameplay? Sí, estamos viendo ya gameplay. Perdón si toso mucho, pero es que estoy hecho mierda. Gerardo, duermas más, Gerardo. Caer Morgen, fortaleza de la bruja. Polla pegando terremoto.
Esta cena nunca me ha hecho ni puta gracia. O sea, me da un repelús que te cagas. Es que a saber dónde le pinza. Es que... You know I don't find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. Mira, va a tener amarrada en la espalda, ya vea. So, later then. See you later. Esa es Jennifer, supuestamente, ¿no? Afirmativo. Déjala ahí leyendo el libro de Harry Potter, la reliquia de la muerte, hombre. Se lo está leyendo de arriba abajo. Oye, ¿no me meterán aquí en YouTube unos streakers? Y está vestida, ya está vestida. Pues aquí estamos. Caermore. Puedo hablar con Jennifer, ¿no? Busca la llave del dormitorio con tu sentido de brujo. Que los sentidos de brujo es así. ¿Tú te ves ahí, Jennifer, de verdad? ¿Tú te ves bien? Y yo a ti, no te veo una mierda. See, I thought Ciri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. Ya, vamos a ir con Ciri, por Dios. Yeah, better go see Ciri. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. La lanzapullita. Bueno, a ver. Os tenemos que ir a entrenar a Ciri, pero antes de ir a entrenar a Ciri, creo que la llave está... Ahí está, mírala. Vamos a cogerla. Cerrado. Si estoy... ¿Cómo? Vale, gracias. Vamos a salir porque... Es que la distancia, o sea... Mountain Pass is beautiful as ever. La distancia de dibujo que le han metido... Yo que sé, se ve espectacular, ¿eh? Es que se ve espectacular. Y encima 60 FPS creo que lo he puesto para que veáis las configuraciones. Lo he puesto sobre todo para que se vea muy bien. ¿Dónde puede llegar? Opciones. Ajuste de pantalla. Para que se vea bien y que vosotros que también... Que vaya el directo bien y no tenga problema. Lo he puesto todo en alto. Lo podía poner en Ultra o Ultra Plus. Pero lo prefiero así, la verdad. Porque no cambia mucho. Y se ve de puta madre. Así que bueno. Wow. Que por cierto, el trazado de rayos... ¿Lo tengo activado? Sí, lo tengo todo activado. Vamos a poner la oclusión ambiental también. Eso se me había olvidado ponerlo. Y bueno. Vamos a entrenar a la pequeña Ciri. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Hombre, Ciri se ha aburrido de tantos libros Harry Potter. Así que... Mira, ves a mí. Ahí echándose una siestecica. Con unas buenas vistas.
Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These Despierta ya, lessons so viejuno. boring they put you to sleep too. Damn it. Had her taking notes on ghouls and owl ghouls. Wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Pues ya está, pues vamos a entrenar a la chiquilla. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. Hola, Dani Otero. You like that about her. Muy buenas tardes. I suppose I'm partly to blame, but this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. Ay, Dios mío. I'll see you below. Ay, cómo tengo el pecho. Menos más que tengo el Vivaporú para pegarle una olisqueada de vez en cuando, que si no. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Eh. Poca broma, o sea, la niña hace cosas. La niña no ve, hace cosas. Circus pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. Y con los ojos vendados, sí. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was Que no le ha gustado a la niña el libro Harry Potter. I know. No le ha gustado. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Better not. Venga, vamos a ser un Vesemir poquito... said if it does, No, he'll no, make you no vamos a ser full of duros con slugs Siri. Covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on. We'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Pues venga, vamos. ¿Ya Of hacemos el course. tutorial? This a Witcher school or an elven bathhouse? Seems to the bottom. Maybe if you fall. Venga, a ver. Lo típico, usar... Creo que saltar era con la B, ¿puede ser? Afirmativo. Bueno, hacer parkour, saltar... ahí atraviesa un poquito con la rodilla. Pero bueno, no pasa When I nada. tell you about breathing, through your mouth in rhythm with your steps. Siri, cut it out. Sí, lo típico. Aunque a mí me hace falta ya el tutorial de dar palos. ¿Escalera? Yo me tiro por el agujero. Venga, Siri. Run into trouble? Should I turn back and help you? Vamos, que voy más rápido que tú, Siri. Na, 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 na. Ya, venga. Oye, lo de la vegetación y eso, o sea, no sé cómo polla. La mejora de una manera que te caga ahí. Oh no. Vesemir's got that look. What did you expect? Regañera de Vesemir. Fijo. Eso va fijo.
Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. Lo que no entiendo es por qué no se ha traducido este juego al español. O sea, By markings, like unto the Panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. ala, a pelearte con el muñeco. Que yo me voy a pelear con... What do you think? Should we start Papa by Mago. reviewing the fundamentals or go right to free training? Papá brujo, en verdad. Venga, tutorial de Should combate. work on the basics. Es que no... Even skilled masters no me need to acuerdo hone una the polla. fundamentals, and Ciri's barely a novice. Draw your sword, Geralt. Vale, desenvainar, pues... Quick cuts. Vale, seleccionamos objetivo y... Ataque rápido, sí. Este ataque fuerte, Never supongo. lock your elbow when striking, young lady. Vale. No me acuerdo, ¿eh? Dodge. Position, Ciri. Footwork. Remember. Bueno, aquí vas con la B. Vale. Y la A para rodar. Vale. Now, parry. Ciri, see how Geralt holds his sword, its angle? Rechazar ataques. What am I supposed to carry? Fighting a stupid dummy. Pretend Vale. now, live later. Riposte. Strike. Justo antes y esto para hacerle un parry. Vale. Vale. Now, young lady, to bring the day to a close, Esto we'll es go lo over que a yo few ya feature configuré. settings. Let's Que es start para with- usar la magia directamente. Vale. Ciri, Quen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see why. Vale. Pues que en verdad que hayan metido que las señales se puedan usar con el gatillo y los botones, pues. See? Lanzamos Not for the Igni. Quen sign, I'd be aflame by now. Hard, Geralt. Come on. See that, Ciri? Ard will knock anyone or anything off balance. Destroy their rhythm. Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. Ugh. Así y a palo. Mind. Erden now. Show her, Geralt. See this, Ciri? Couldn't move if I wanted to. Throw a bomb. Don't worry, Menú de Ciri. acceso That'll rápido. dampen the blow. La bomba. Ah, vale. Lo tengo que seleccionar. La bomba. Y. Se la tira el colega. Colócate en el lugar indicado. Vale. Mantiene RB. Ah, y bueno, será para lanzarlo para allá. Fine. Vale. Enough. Continue. Well, Vamos a practicar un poquito. this shit. Sin que nos reviente.
Boom. 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 ¿Me deja guardar la...? No, me va a dejar guardar la espada, coño. Hala. Cojones. Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Y la chiquilla lo único que quiere es cosas. Pelear. Ciri? Las palos. I'll make sure to find every last blade for you. What the? ¿Qué cojón? Vesemir. La caza salvaje. I've long awaited this, and you, White Wolf. No. Cosa. Puede... Un guardado rápido con F5. Bueno saberlo. Despertate de la pesadilla, maldito brujo. You all right? Had a nightmare. About? ¿Sobre qué? Pues... Ah, no. Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Prefiero no hablar de ello. Venga, este día. Coño. Te lo Started in the contamos. guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, Por cierto, creo que no he stronger, puesto... Un momentillo. Es que lo quité para probarlo. Y los quité. ¿Puede ser? Exactamente. and her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Cuando aparece Ciri en sus sueños que está en peligro, eso creo que en la serie aparece también. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that?
It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Un unicornio disecado. Lo usamos como cama una vez. ¿Cómo? Stuffed unicorn. Used it once or twice. In certain situations. The things young folk get up to these days. Sí, claro, tener relaciones encima de un unicornio disecado es que es muy normal, la verdad. 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the Igual hay main como road. pegar so ahí, ¿eh? Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. ¡Anda! Para darnos de palo. Ay, pero... A ver, su relajáis. Vale, uno fuera. Golpetazo. Fuera. Coño. Hermano. Hermano, que me ha dado otra vez. A chuparle al ghoul. Los puntos de adrenalina se generan al golpear a la adversario. Una vez te primeros ataques especiales y precisos. Y consigue puntos de adrenalina. Los puntos de adrenalina menguarán poco a poco cuando no estés en combate, ¿vale? When armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Es posible colocar, bueno, los alimentos y bebidas. Pulsa para comerle y recuperar parte de vitalidad. Vale. Pues perfecto. Acércate al caballo. Sardinilla. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Debe recorrer valles extensos, subir puestos de montaña a través de Cenagal. Por suerte, en su viaje ayer al cuento con la ayuda de su caballo Sardinilla. 2 veces el joystick izquierdo para llamar a Sardinilla. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. Podías dejar His esto. theory collapsed. Y con 2 toquecitos vamos más War's rápido. not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Pues muy bien, que llora la Gotta mujer. believe something. It's what keeps us going. We going? ¿Qué está pasando? Ah, el bicho este. Bueno. Nada, el caballo se lo lleva por cojones para comértelo. How's it gone? Dice ahí. Yeah. Come out. Lavín lleva un peloseta. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky.
Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it alive, piece by piece. Oh, Un buen detalle. you'd like a reward, I suppose. Dame unas Could coronillas. always use a few crowns. Y hace nunca viene mal. I've a meager purse at the moment. Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this. Here. Hay 50 coronillas. Que te salva de la muerte segura. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Pues... Vamos a ser durillos. What's it to you? Well, you see, there's an inn here in White Orchard. Sole one around, gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, Un poco de use a vodka. good rye, nice and cool, you know. straight Ya from the se busca cellar. en la herida, así. Let's go. Pues... Vamos a subirnos en Sardenilla. Sardenilla. Pulsa. Ah, bueno, en el bestia. Esto... Vale. Te resume lo que tiene cada bestia, ¿no? Eficaz cuando luchas contra este monstruo. Te dice lo que es eficaz contra el monstruo y todo el rollo. Vale. Información guapa. So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In the forest of Va the a ser mountains, increíble. sure, but here, near the main road. Maybe it's the Lo que hacen las luces en un Corpses videojuego. everywhere, the stench of blood, No altera el burnt orden flesh. público. Recuerda que los guardias no permiten los robos y que tampoco tolerarán que moleste en exceso al prójimo. Los lugareños suelen colocar tablones de anuncios cerca de las aldeas y ciudades que aparecen marcados con ese símbolo en el mapa. Examínalos para informarte sobre contratos, trabajos para brujos y sucesos locales. Ok. Desmonto, desmonto. Two, we need to watch ourselves in White Orchard, and we should leave as soon as we learn. Vamos a entrar en una tabernilla. What? Take that down before there's trouble. That ¿Qué dice el coat of colega? arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Tu cabreaba. Ya le doy la... No, qué raro. What? Witches? I'll not drink with Weaverlost freaks. Pues vete por ahí, tonto, digo. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. One mean beast. Mean? Light way for a hunter to put it. Clawed Lena so bad, poor thing's 1 foot in the grave. But does no good to wallow in misfortune. How can I be of service? With a drop of vodka for me. And you? Something to wet your tongue? ¿Hay un contrato por el grifo? There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Vaya hombre. Used to be.
Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Vaya tela. Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. Bueno, vamos a ver si me dice dónde Looking for a está woman, Jennifer por él. raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all Pero over. vefe mi este. Might be worth your while to ask after her. Vale. A ver, la tienda no creo que Show tenga me nada, what ¿no? you got behind the cap. Más interesante. A ver. Y vale bastante. Cosa. A ver. ¿Cómo andamos de comida y eso? Es que yo por si acaso. Pompa, aceites. Comestibles. No tengo comestibles. Pero creo que los que tengo los tengo equipados. Nada, por ahora no voy a comprar nada. Así que gracias Thanks for all. for everything. Thanks for all. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Con el pelo ese y los ojos esos. Pues. Let him measure. Better that. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Entonces... Ah, bueno, para usar axia. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Ahí, Which way ahí did quiero she go? que habléis. Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh. And I'll take your tongue if you don't shut up. Tontito. Bueno, por lo menos ya sabemos algo. Con esto ya hemos hablado. ¿Qué pasa, gatuno? For what? Factions, teams. What a waste of time. The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Ay, no, el juego de cartas. No, no. Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. La Amazona Guerrera, ¿quién es? Horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Vaya tela. La guerra llega... Adiós. Gotta go. So long. No quiero tampoco enrollarme No, mucho con este I don't tío. have time to learn.
But the rules are quite simple. Come. Que no quiero jugar a las cartas. Que no quiero jugar a las cartas. Shame. Ah, well, I'm here if you change your mind. Que sí, que yo no voy a jugar a las cartas, hermano. Si quieres jugar a la brisca, búscate a otro colega. A ver. Gaunter Odin. Y este ya, el último. A ver, colegui. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries. Y con que huela lila y grosela, mi hermano. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Vayamos al grano. That'll lift my spirits. You look haggard. It's just Bien a few poco. drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. ¿Cómo? Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. ¿Quién eres, lo What primero? do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gone to Rodim, at your service. Gaunter Vagrant. Odin. That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. ¿De qué conoce a How do you know Yennefer? Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, Pero ya he's que as lucky tiene as I cojones. am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. Bueno, este tío no ha dado información ni We men of the road must cositas. stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Vale. Done drinking? Mm-hmm. Then fuck off. Don't want your kind here. Uy. Uy. Wouldn't want to stay long anyway. Maybe not. And maybe you'll just stay forever. 6 feet under. You'll never learn. A chuparla. Nice meeting you. Pregunta a los Nilfgaardianos sobre Yennefer. Cada vez sanguinaria, bandido, enumerar peligro. Vale. Pues me han dicho que tenía que preguntarle a la guarnición. ¿Esto qué es? Cosillas. A ver.
It's Dervan now. D-E-R-V-A-N. Por aquí no. ¿Dónde puedo verla? Lo que... A ver. Misiones, aquí. Tengo que ir preguntando a la gente. Vale. ¿Qué hablas con esta campesina mismo? A ver. ¿Puedo hablar contigo? ¿Qué te está pareciendo el juego? Por ahora, a ver, no he oído mucho, pero que me jugué la mitad en su día. El juego es espectacular. Pero que... Estoy jugando la versión ya Next Gen, o sea, se nota en el agua y todas esas cosas. ¿Y por qué con este no puedo hablar? A ver. Pues... Vamos a hablar con este. No, con este no puedo hablar. Perhaps you should tell the black ones about it. What do I know? Nada. Your service. What do you want? Nada. Any tidings from Vizima? Nada tampoco. Esta sí tiene pinta de querer hablar. Ah, vale, pues gracias. Ah, ya está. Dime que agrandaron los subtítulos, por favor. Los subtítulos los puedes editar como quieras. Plan, creo que sí, vamos. En opciones. Ajustes de pantalla. Tamaño de la interfaz, ¿no? Configuración. Aquí tamaño, pues le puedes ajustar la fuente y todo el rollo. Freak. What do you want? Nah, tampoco puedo hablar con este. Y aquí no hay ni Cristo, ¿no? Uy, ¿qué te pasa? ¿Este está mareadillo? ¿Puedo salir por aquí o tengo que ir por la puerta principal? Tengo que ir por la puerta principal. Es verdad, porque para allá no uso los sentidos de brujos, gilipollas. Vale, tiro por aquí. Vamos a coger el caballo. Ah, por Dios, no lo sabía. Ahora sí lo podré jugar, pero ¿por qué? Es que no podías leer los subtítulos o algo de eso. Por el tema de los subtítulos y tengo el juego completo en Steam. ¿Por qué tener...? ¿Por qué te han echado para atrás por los subtítulos? A ver, es que este juego, tío, no sé por qué no está doblado al español. Debería de estar doblado al español. Pero que sí, que puedes cambiarle el... O sea, le han hecho pila de mejoras. Ah, que tienes problema de vista. Pero ni con gafas ni nada puedes ver... ¿Por qué el sentido me lleva por aquí? Magic. A place of power. Uy, ¿qué es eso? ¡Hostia! Tú. Te relaja. Ah, hija de la gran... A ver. A chupar. Y le queda un golpe. A lo mejor es que estoy con la espada equivocada. ¿Por qué no se muere?
¿Me cambias de espada? Hija de puta. No le hago nada. ¿Por qué no le hago nada? Hermano. Cojones. Ni con gafas porque es cerebral el problema. Ah. Bueno, por lo menos ahora puedes verlo con los subtítulos más grandes. Además, lo puedes aumentar todo lo que quieras, creo. Punto de habilidad, pulsa. Ah, punto de habilidad. Pero ¿por qué no se moría aquí? Yo quiero saber por qué no se moría. Personaje. Coño. Personaje. Vale, sí. Cada habilidad. Estos puntos te permiten adquirir nuevas habilidades o mejorar las que ya tienes. Sí, las ramas, típico. Y luego desarrollarla pulsando. Ataque rápido. Pero claro, tengo que ir aquí. Se necesitan 3 puntos. Adquirir habilidad. Esto que es bueno reflejo. El tiempo se hace un 50% adicional mientras se apunta con la ballesta. Esto puede venir bien porque obviamente sé que va a venir ahora el grifo. Vale, lo tengo que poner aquí. Perfecto. Puede ser parte de una cosa ese espectro. Pues si no lo he podido matar, por lo que será. Aunque no creo. Esto para tener un punto de habilidad aquí puedo entrar. No. Y... Aquí ya hacen los mortales, cosas. Por ley. Son cosas de la vida. Además, mira, para que puedas ver que los subtítulos se agrandan. A ver, ajustes de pantalla, configuración de la interfaz. Supongo que no la pondrás tan alta, ¿no? O sea, al 10. A ver. Pues ya ves si aguanta. Si aumenta eso, la hostia. ¿Esto qué suena? Suena algo raro por ahí. Bueno. Vale, sí tenemos que seguir por ahí. Ojo de cuervo. Aumentar la intensidad de la señal IGN. Ok. Bueno, lo voy a coger, menos más que me da la vuelta. Vale. Y nos subimos a Sardinilla. Sardinilla. Vale, pues proseguimos por aquí. El guardianos. Por aquí. ¿Dónde me está llevando esto? Le follan a los lobos. Vale, pues entonces ir aquí. Voy a comer para recuperar vida. Military camp.
No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Ah, Dead gracias. wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. ¿Tienes trabajo para mí? Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. Puedo entrar, ¿no? Tengo que ir a la torre. We must requisition the Vale. How much grain will your village give? Whatever you say, Your ¿Qué Excellency. agregó esta nueva actualización? Pues añadió Ray Tracing, mejores texturas, mejora a la hora de lanzar los hechizos. Los puedes lanzar rápido, pero los tienes que poner. Los tienes que activar. Que yo lo he activado. Y sobre todo mucha mejora gráfica, mucha mejora de gameplay, mucha corrección de bugs. Mucho de todo. Thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Sí, literal, y encima gratis, así que de puta madre. Un remaster camuflado. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it, and then I shall see what I can do. Venga. It's a deal. Ya este sí no ha propuesto matar al grifo. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Need more information about this griffin. Its sex. Esta zona la limpié toda. A ver si me da a mí para limpiarla toda la zona también. I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Vale. Tomira and Mislav. Thanks. Por lo que te conviene a ti, ¿no? Que tenga yo buena casa. Vale. Mineral meteórico. Pues me lo llevo. Los artesanos fabrican todo tipo de objetos a cambio de unos honorarios, por supuesto. Los herreros forjan armas y los armeros fabrican armaduras, no me digas. Vale. Pues bueno.
Tenemos que ir primero a preguntarle al cazador. Ahora sí, los viajes rápidos, ¿no? Vale, y el mapa... Momentillo, mapa del mundo. Esto me indicará más o menos para dónde tengo que ir. ¿Qué es esos 2 puntos? Vale. Pues creo que primero vamos a este, ¿no? No puedo cambiar los desplazamientos entre filtros. Bueno, si no, nos vamos aquí al puente de Canción Triste. Anda que el nombrecico. A ver, viaje rápido. Vámonos aquí y ya de aquí le tiramos a la misión. A ver, ¿es tu trabajo o no te va a dar un duro? Hombre, supongo que me dé dinerillo. Por aquí. ¿Dónde está Sardinilla? ¿Qué pa' acá anda? A ver. Vale, pues seguimos el camino por aquí. Lo que es misiones secundarias y todo eso lo voy a dejar para cuando esté yo jugando a Gusteles solo. Y aquí pues, nos centramos por lo menos, cuando esté en directo, que nos concentremos sobre todo en lo que es la historia. Anyone home? Must be out hunting. Vale. Ha salido de casa. Uy. Trail's fresh. Mislav just left home. Vale. A ver dónde me lleva el rastro. You, Mislav? Hear that? ¿Cómo que me calle? ¿No te gusta la cámara cerca? No es que no me guste, es que estoy acostumbrado a los juegos que tengan la cámara más atrás. Uy. ¿Dónde encontraste los cuerpos de los Nilgardianos, bro? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You were Me gusta como tener más vistas. Monster Slayer they's talking about in the village. Que por ejemplo en Assassin's Creed Valhalla también te da la opción de ponerla cerca, en plan a la vista de hombro, como se le dice. Y no, pero no me la pongo, prefiero más alejada, la verdad. Sure, Griffin's not going anywhere. No. Venga, vamos a ayudar al colega. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt. Too late. Attacked another one. Hijo puta. Hijo puta. Cojones, ¿cuántas veces ataca? Hijo puta.
Epa, que no te veo. Y no te veo. Mueren de una con eso. Vamos a llevarnos el cebo de perro. Vale. Anda. Ha matado a alguien ahí. Tiene la cara un poco esa mierda. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. ¿Antes de qué? Before what? Before they drove me from the village. Ah, que tan hecha de la aldea, loco. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Don't have to then. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Venga, enséñame lo de los Nilfgaardianos. No, not much. It's not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. La bestia de 'Twas Huerto here. Blanco. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Pues gracias, bro. Coño, cómo azarta el agua. Porque me vibra el mando. A ver. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Ground's black, saturated with blood. A camp. Aquí no hay mucho más que mirar. Uy. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. Que van para allá. Espera, tiene un para acá. Uy. Pan, oren, del tirón. Aquí hay otro que coger. Lino, adentro. Sube de ahí. ¿Dónde llevan la huella esta? Por aquí. Por ahí. Ay, que me hace cosa eso. Griffin's nest. What remains of it, at least. Coño. Bones. Horse. Dog. Human. A few months' worth.
El grifo muerto. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. La atacaron mientras dormía. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Buah, te estoy diciendo que hagamos misiones secundarias. Uf. Pues... Opa. Burned. Only a human could do this. Orange. Así. Place of power. Should draw from it. Has ganado un punto de habilidad. Sí. Por alrededor parece que no hay nada. Así que vamos a llamar a Sardinilla. Gracias por venir. Que ya estaba viendo que no iba a venir. Vale. ¡Arre, burra! Venga. Epa, por aquí. Come on. Y cogemos este caminillo. Por aquí. Vale. Y llegamos aquí. Esta es la tía del herbolario, ¿no? Acónito. Me cojo los ingredientes prestados. Yo me lo cojo todo prestado. Vale. ¿Y qué hay? ¿Más ingredientes? Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets, the red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. El grifo hizo eso. ¿Qué hace robando plantas por su espada? Hermano, robándole plantas del huerto. At night, through the woods, in wartime. Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Vamos a intentar Try to help ayudarla. her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But Witcher's potions aren't for humans. she'll die as it is. Yes, a peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will.
Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago, we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Emir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are Estoy no decent bajas men las in the luces. army. Porque me voy a There quedar are only ciego ahora. orders. Aunque me veáis un poquito más oscurito. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. No ligas conmigo. A ver, un momentillo, chavales. Voy a... Porque ahora se me va a pila naranja. Y me voy a quitar el naranja con una editación. Editar otra cosilla rápida. Esto. Me lo traigo para acá. Hago así. Aplicamos. Es que si no, chavales, si me tiro tanta hora. Si me tiro tanta hora y con las luces aquí enchufa en la cara, me da algo. Es más, si apago esta, que no se me ve un carajo. Así se va a quedar. Ay. Tengo que comprar unas luces que no me hagan tanto. Que no me impacte tanto, tío. No, que rebote. Que con que no me dé de frente, tío. Con eso me conformo. Ya no da. En la parte izquierda de la pantalla. Si no está siendo actualizada, puedes pulsar para empezar a seguirla. Prepara una dosis de la poción golondrina. O usar gafas de descanso. ¿Cómo? A ver, hay unas gafas así para la luz y todo eso, todas esas cosas. Que no me vendrían mal, la verdad. Pero eso, un momento, a ver. Misiones, tenemos. Esta es una secundaria. Prepara una dosis de la poción golondrina. Alquimia, supongo que será. Pociones. Golondrina. Licor enano. Celidonia. La cosa es como consigo ahora los ingredientes, como no sea comprándolos. A ver. ¿Esto qué es? Yantín. Eso no me sirve. Celidonia. Pues mira tú por dónde. Eso me lo llevo también. Aquí quiero que hay más celidonia, ¿puede ser? No, estos son dientes de león. Pero la celidonia parece ser que crece por aquí. Estos son dientes de león. Ducal. Celidonia.
Esto es caña berber. Nada. Nada. Me voy a coger bastantes plantas porque luego me van a hacer falta. ¿Allí más celidonia? Lo de las gafas esa de descanso me interesaría, tío. Son dientes de león. No veo más celidonia. ¿Eso puede ser celidonia? Sí. A ver. Alquimia. Me falta uno de celidonia. Sesos de sumergido. Que los sumergidos creo que están al lado del río. Y licor enano. Esto... ¿Cómo puedo saber encontrar? Sustancia química. Nada. Bomba, potis. Claro, que de eso no tengo. Pociones. Herbolista, pero no puedo ver aquí. Exploración. Todo. Todo. A ver. Chantín, rancorín, chantín, chantín. No puedo poner un filtro a la... No. Quita. Es que no sé si se podían poner puntos personalizados. Aquí no me acuerdo. Ahí es el último me falta de golondrina de esta. De celidonia, coño. Que me voy a llevar más, si puedo. Vale. Good day to you. Good day. Ella pone un punto aquí. Que a lo mejor esta tía lo tiene dentro. No tienes nada dentro, tío, para preparar cosas. Siendo alquimista. Yes? Any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. A ver qué tiene a la venta. Los cerebros no, seguramente que no. Agua ducal. Quita esencia. ¿Qué era exactamente? Farewell. A ver. La poción. No, coño.
compartir el inventario, las cosas. Vale, vale, vale. Buenas, Sergio Díaz. Vale. Vale, quiero ver lo de la alquimia. ¿Qué era? ¿Qué era la poción? Licor de enano. Yes. A ver qué tiene a la venta. Es que el licor de enano... No tengo ni puta idea cómo se hace. Licor de enano. Tengo dinero. Con uno. Creo que era uno nada más. Y los otros son cerebros de... que tengo entre que ir al río. O más seguro. Farewell. Vale. Vaya... Vale, de alquimia. Opciones... Me falta el cerebro. Y tendría ya la golondrina. Chavales, voy a hacer una paradiña de que me voy a ir al cuarto baño y vuelvo en 5 minutos. No creo que tarde más. Así que un momentillo. Os dejo con Gerardo Armagia aquí de fondillo, mientras. Que no tardo absolutamente. Espero que no se me acerquen mierda ni nada, ¿vale? Vuelvo en un momentillo. Ya estoy, chavales, ya estoy, chavales. No he tardado nada. He tardado menos de 5 minutos. Un momentillo. ¡Ah! Que me ponga la cámara. Vale. A ver, voy a subir un poquito esta luz.
Que por cierto, flaco, has dicho lo de las gafas esas. Y poca broma. Espérate, que lo voy a buscar en Amazon. A ver, gafas de descanso. Es que para los directos, tío, me tengo que poner las puñeteras luces. Gafas de descanso. Amazon. A ver. Gafas de lectura de bloqueo de luz. De luz azul, lenta, antirreflejo, ligero. Anda. Anda, amigo meu. Oye, pues poca broma. Gafas para ordenador antiluz azul. Evita fatiga ocular para hombres. Cosas, ¿eh? Es que me la estoy planteando. O sea. Porque para los directos, sobre todo por las luces que tengo aquí delante, me molestan. Me cansan que te caga al rato, tío. Pero. Si me puedo poner unas gafillas. Y no cuestan cara, ¿eh? Vamos, hay gafas que son literalmente como las que yo tengo. Protege ojos frente a la daño azul de las pantallas. Cosa, ¿eh? Oferta top. No hay una recomendación de estas, pero te voy a poner el Prime. Que vayan por Prime. Estas tienen muy buena valoración. Momentillo, chavales, y seguimos con el Game Prime. Pero es que esto lo quiero mirar. A ver. No son ajustables a la nariz. Bueno, eso me da igual. Dice que no hacía ver con cambio de color. Dicen que... Pero no se ve muy bien, dicen. A ver. No sé. Pues eso lo miraré más adelante. Para mis ojos. Porque es algo que la verdad me gustaría o poner alguna o comprarme alguna otra luz más en condiciones, algo de eso, tío. Pero es que me hace falta. Me hace bastante falta. Eso o bajar las luces. Y hacer esto. A ver. Es que de verdad, chavales, no sabéis... soy muy sensible a las luces. Y es algo que, mira, para que lo veáis aquí como yo toco las cosillas. Control de la cámara. Esto. Hostia, hermano. Buah, pero es que así son. Ya ves tú. Super mal, la verdad. Es que lo tengo que dejar en 5. Vamos a subir el brillo un poquito. Ahí. Un poquito de calidad aquí. Así. Yo creo que así, con verme la cara así, creo que os conformáis, la verdad. Sí, y así no me molestan tanto las luces. Ya veré yo cómo solucionar el problema ese. Pero bueno, coño. Estamos ambiente navideño, pues tampoco quiero que esté todo apagadísimo. Espérate, este es este lado el que tengo ahora más oscuro. Subo guay. ¿Cómo enchufa eso? Vale. Así está bien, chuparla. Vamos a continuar. Ay. A ver, estamos haciendo la poción esa. Me haría falta ir a un río. Me equivoco siempre. Alquimia. No.
Vale. Me haría falta ir por un río. La guarnición... Por aquí también. Pero yo creo que la misión esta secundaria la vamos a ir dejando en plan para completarla más adelante. Porque quiero hacer eso, historia principal, y yo ya luego más tranquilico me hago las secundarias para ir subiendo de nivel y llegar al día siguiente que a full. Misiones principales. La bestia. Encuentra un poco de espino cerval en el fondo del río con tus sentidos de brujo. Aquí vamos a encontrar los del cerebro, fijo. A ver. Vale. Sardinilla. Ah, que está aquí. Y yo pegando este chiflío en el oído. Mierda. Ay, esto es lo malo de jugar mucho al Assassin's Creed. Coño. Aquí es con la A. Vale. Es... por aquí. Vale, ¿es aquí? ¿O no? Let's go. ¿Sardinilla puede nada? Voy a tirar por allí porque no sé si sardinilla nada o no nada. Es de noche. Casi. Vaya. Vale, estos son, chavales. Pero no corráis. Bueno. Que corren los cabrones. Vale. Lengua de sumergido. Oye, no me ha dado. Vale, que necesito el cerebro, tío. Nada, tío. Sardinilla. Ven aquí para acá. Vale. Otra vez. Que no te bajes. Tarala. Vale. Vamos a seguir lo que es el punto y a ver si hay suerte. ¿Esto dónde es? A ver si no tengo que atravesar el río. Porque es que... creo que tengo que nadar. Sí. Mantén para bucear o emerger, ¿vale? No veo una polla porque es de noche. Hay espinos. Ya coge unos cuantos. Vale. Vale. Mejor que sobre que falta. Vale. Vamos, otro por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Venga, que te ahogas. Should talk to Vesemir.
Habla con Vesemir. ¿Dónde está Denilla? Hostia. Qué guapa la noche, ¿no? Uy, yo me he cagado. Yo me iba a liar a palos ya. Hostia, cómo se ve. Flipa, toca, ¿eh? Dientes de león. David, voy a terminar de dientes de león hasta arriba. A ver, tenemos que hablar con Vesemir. Jardinille. Ey, pa' acá, Bri. Faster. Venga. Tírale. Vamos a hablar con el Tito Vesemir. Cabrón, pero... Venga. Tampoco lo de los caminos. ¿Seguirá el camino qué? ¿O le sudará la polla? O sea, a Sardinilla le suda la polla. Venga, tira por aquí. Y se ve muy bien la noche, ¿eh? Boy in clinics. Good lad, Master Witcher. Though he... Yes, this boy. ¿Qué está pasando aquí? Yes. What is it, Wolf? He asistido para matar al Good grifo. news and bad news. Good news first. Captain of a Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witches? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Tengo información. Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending Tengo for aquí a mis gafas, professional, así que they voy a try to do it ponérmela. themselves, only end up making matters worse. Y también tengo un poquito de espino. O sea, The buckthorn. me chupa todo el espino del lago. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day alegría. bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Venga, yo te aviso, Vesemir. Es hora en verdad de tender la trampa ya. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Se lo voy a hacer de noche. Tócate los huevos. Prepárate para luchar contra el grifo preparando la poción rayo. Anda, amigo. Tócatelo. Para crear un objeto necesitas los ingredientes adecuados. Aquí encontrarás la descripción del objeto que has creado. Los objetos que puedes crear se dividen en categorías. Vale. Sebo de oso. No tengo. Ingrediente alquímico. Arenaria. ¿Dónde polla? A rayo. El Nicodena no lo acabo de comprar, tío. Ingrediente alquímico. Embrión indriago. Cortinario. Bueno. Para poder usar el objeto, primero debe equiparlo en el panel de inventario. Vale. Tengo 3 pociones de rayo. Lo ponemos aquí.
Ahora puedes usar esta poción durante el juego. Pulsa para activar la poción en el primer espacio o activarla en el segundo. A ver. Vale. Vale. Espérate, entonces las tengo que cambiar de lado. Que no me acuerdo, tío. Igual de Witcher. Vale. Si la pongo aquí, mejor, ¿no? Vale. Perfecto. Ya ir directamente a por el grifo, ¿no? Sí, ¿qué está haciendo ahí pegando a espadazos? ¿Tú quieres rollo? Mira lo que tengo. ¿Quieres rollo? No, vale. No queremos rollo, ninguno. Ninguno queremos rollo. No. Ven para acá, sardina, que he sacado la espada y me la han sacado todo. Parece que es de un vestuario furbo. Venga. Vamos, sardinilla. Vamos, sardinilla, por aquí. Por aquí, sardinilla. Hola, vez de mí. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Venga. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. Qué sombra si es de noche. Bueno, pero la luna pega fuerte, en verdad. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Hear that? It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. Una ballestita. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. Que creía más tradición. A witcher with a crossbow. We breaking with tradition? Stop talking. Got a griffin to kill. Watch out. A chuparla. ¡Hostia! Elige la ballesta. It's about to dive. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. Hijo puta. Puta. Jejeje. Sí.
A chuparla. Tú, que me está dando cosas. Espérate, no. Ey. ¿Dónde va? Tanto volar. Ahí estamos. Al usar entonces sinotamiento oído. Vale. Sardinilla, ven para acá, anda. Vale, está allí. Yo creía que se iba más lejos, por eso he cogido a Sardinilla. A chuparla. What? Lost your nerve? Shit. Me ha dado. Me ha vuelto a dar. Si la noche se cumple, huye y sobrevive para luchar. Mantén para sprintar durante el combate. Uy, hermano. Qué tieso, A ver. A chuparla. Hijo de puta. Quémate. ¡Hala! La bestia de Huerto Blanco muerta. Not bad. Not bad. Me costaba con la tontería, que no estoy muy habituado yo al sistema este de combate. Siempre se aprende algo. ¿Cómo qué? For example, upward vertical strike. It's too obvious. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Oh, venga. ¡Hijo puta! Ok. Huevo, pluma. Cositas. Trofeo de grifo. Wow. ¿Se va a ver cómo le corto la cabeza? Yo no estas cosas. Hombre. Eso ya es duro. La bestia de Huerto Blanco, pero... Let's go. Vamos al lío. Antes de que me muera. Puedo ir directamente, no... Por aquí, a ver. Es aquí. ¡Qué tormentilla! Está de en medio, pipoy. What the hell is this? Rye. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten.
I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! ¿Pero ha tenido culpa o no ha tenido culpa? Eso es por la cara, ¿no? What? Vamos a meterle cizaña. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. ¿Por qué mata al grifo? Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Y perro. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Hombre, el dinero lo cogemos. No vamos a ser tontos, la verdad. Yo creo que ese no tiene culpa, tío. Ah. ¿Dónde está la llave? ¿Ingredientes de qué? Y tío, creo que no tiene culpa. No se puede abrir la puerta, tío, y... Voy a coger cosillas por aquí. Y yo cogía la llave y entraba y decía, tú, Xavea, ve aquí, ¿qué hay? A ver. ¿Cuál era la de...? Vale, me voy. Ir a tomar por culo, la virgen. Eso con los pasos. ¿Qué? Hasta luego, ¿qué? A ver. Disponte a salir de Huerto Blanco con Vesemir. Que a Vesemir va a estar en la posada. Bombo, supongo. Luego ya volveré aquí para completar mis escenas secundarias en otro momento. Aquí hay una omisión, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Yo creo que después de este directo por la noche sí que me liaré a hacer misiones. Claro, intentaré dejar todo limpio para el... Uy, ya es que no vuelvo... Creo que no vuelvo a hacer directo hasta el domingo, puede ser. Porque no voy a estar en casa. Así que... Mañana voy a estar fuera. El sábado también. Y el domingo... Tengo partido a la 1, así que por la tarde haremos directo, sí. A ver. Bethany. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Tamaria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. Si no me tocan los huevos. Como me tocan los huevos, pues nos liamos a palos, ¿no? Es que es lo suyo. What happened to the lilies?
Took him down. Took him down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. Cojones. You don't fear it, you cunt! Hermano. Leave me be! Bueno, sí, se va a liar aquí. Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? Y hermano. They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promised you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. Pues... no veo nada. Vamos a dar un poquito de luz. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face. Saca un poquito sin cabeza. Be gone, and don't ever come back. Pero si así no. So much for not getting involved. Come on, let's go. Si así no. Y yo que sé, hemos defendido al muchacho. That brawl, we didn't start it. Ando. La olío. Excuses. You've not changed a bit. Si le veis un traje diferente es que le he puesto el alternativo. How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. Coño, ¿qué ha sido eso? I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? He didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Joder con los nombrecitos que tiene la gente. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out.
What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation Hola. mentioned me. Ya se va este para acá el morgue. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Cojones. ¿Qué prisas tenemos? Adiós, colega. Uy, el pelo está raro. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then? La caza salvaje. ¿Qué cojones? Yennefer, how'd We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. Capital de la Temeria ocupada. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. ¡Hala, duchita! A ponerlo limpito al colega. Deja ya de restregarle los brazos, anda. It must suffice. Thinkemere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. De media pulgada. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, que we Nilga consider no aprecia beards la hard on barba. the eyes. Especially beards infested with lice. Te Been on pilló. the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Vuris, commander of the Alba Division.
before they take you in to see the Emperor, Witcher, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown. Parents unknown. Age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. We fought on opposing sides, true. Then we landed in the same Es que creo que esto es del 2. Arian escaped, set fire to the castle on his way out. So that is how the Blade started. Our reports suggested the dragon was responsible. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? No me acuerdo muy bien del 2, la verdad, ahora. A murderer of humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there, and once again meddled in the affairs of the mighty. The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her, and I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. An old acquaintance, more like. Not so close that I felt bad for her, but close enough that I knew she deserved it. He believes he alone knows what is good and what is evil, and that this gives him the right to dispense justice. Your comrade Letho of Gullet described you so. Quite accurate, I'd say. My comrade. Sí, hay tormenta. Me están saltando rayos y la ventana la vi. One to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the general to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, Espera tú cómo lo van a vestir. require the general's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Black, black, or black?
Mira a ver. We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Hablas con barbero. A ready-meal, directly out of Nordling tales. Inconceivable. Tengo que elegir el traje por huevos, la verdad. Pues a ver cuál me gusta más. Este mismo, yo qué sé. Y me lo tendré que poner. Yo me lo llevo todo. De hecho, vale. Así que ya está. And they say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? Supongo que sí. A studded doublet and a sword on my back. That's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes. It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Confirm away. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Wrong, wrong, wrong. Once ¿Cómo es? more. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. La izquierda hacia adelante. Lacking fluidity and grace. Vale, por la izquierda para But we've adelante. learned to expect less of Nordlings. Come with me. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your arch magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Imgrimi eb art ketzer. Duifen aden in karn eb marvoet. Emir var emreis. Bow. Your Imperial Majesty. Arer ep do orde. Welchen Namen? Wat gern favort? ¿Por? O fuera menos el Bru. I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. Are you sure? Ciri
Left. Went far, far away. Do you believe I drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no por other huevo, reason, acepto por because I huevo. shall pay you more than you customarily receive for a contract. Considerably more. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Follow me, if the gentleman pleases. Please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman Disgusts. need not bother. And it's past noon. A ver qué quiere. Pues por lo visto bueno, que en verdad quien se haya jugado el juego lo sabrá. Que la cacería salvaje está detrás de Ciri. No está feo el castillico, ¿no? Lo más seguro es que cuando terminemos esta partecilla corte por aquí. Is done, he should see me to retrieve his possessions. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Ahí. Por aquí. That quill sharpened yet? Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is... ¿Pasa aquí? Me lo llevo. Me lo llevo. Please wait, Your Excellency. I'm falling behind. Modo You know pirata. what? I'll write the report myself. ¿Sabes qué hay aquí? Una espada contra la bruja. Es que estas cosas a lo mejor ayudan. Geralt, that tunic. You look positively smashing. Ugh, dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? Mm-hmm. And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. How about that? She's grown up. It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours.
But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the que la Wild cacería Hunt venía might detrás sense por tu it, culpa, perhaps ¿no? even find me. Ah. I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. ¿Qué quieres? The Wild Hunt. What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I'd prefer not to think about it, really. So where's Ciri been seen, exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords, secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. ¿Por qué no ha hablado antes conmigo? Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Claro, pero es que Gerardo perdió la memoria y creo que la recuperó en el 2 al final del 2. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. Un besito de ánimo. Pues ya estaría. La verdad que esta tía mira portales y cosas. Hasta luego. Pero antes. Esto me lo llevo. La cacería salvaje, eso me lo llevo. Esto también. Repetido. Cuchillo de pano me lo llevo. ¿Por qué la he apagado? Porque me apetecía.
Scars healed nicely. La carta Jennifer me la llevo. A ver qué más. Mineral. El último de eso me lo llevo también. Esto. Me lo voy a llevar, tú. Uy. Anda. Espada. Armadura de tigre blanco del oeste. ¿Cómo? Bueno, me lo da éter todo. Todo. Me lo llevo todo. Shame I have no time. Y ya está, ¿no? Me lo he llevado todo. Todo lo que me tenía que llevar. Hala, soplado. Hala. How might I serve the gentleman? By returning my things. Por ejemplo, devolviéndome mis cosillas, ¿verdad? Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Y viaja a Billy. Por aquí no hay. Hasta luego. Vale, pues tenemos que ir a Belén. Belén, campana de Belén. ¡Buah! Madre del amor hermoso. Oh, qué pan bendito. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. O tenemos que encontrar a Ciri. Belén, norte de Temeria, 5 días después. Qué guay. Cuerpos colgados. Muy bonito, la verdad. Sí, sí, sí. La verdad es que es precioso. A ver. Tengo que ir aquí. Vamos a ir por ahí y ya cuando nos dejen más abierto la cosa, cuando yo pueda ir a hacer misiones secundarias y todo el rollo por donde quiera, pues por ahí lo vamos a dejar. Pero antes... los mutajes, ¿no? Y todo el rollo. Vitalidad más 50. Más vida. Vale. Ahora, inventario. Porque tengo armaduras y cosas nuevas que no me los puedo poner. ¿Por qué? Nivel 66. Ah, no, coño, nivel 7. Bueno, ya cuando lleguemos a nivel 7, pues tenemos una armadura.
La que quiero desbloquear es la de la serie, que seguramente es la que tendré puesta pues todo el rato. Y la de la serie se desbloquea en una misión. Que, mira, antes de irme, voy a mirar en qué misión se desbloquea. Y si eso lo hacemos, conseguimos el traje y cortamos. A ver, misión. Traje, serie, Netflix, The Witcher 3. A ver. ¿Cómo conseguir la armadura de Henry Cavill? A ver, a ver. Pa, 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 pa. La misión se llama A Sombra del Fuego Eterno. En la fosa del diablo, una mina cercana al árbol del ahorcado. Estamos al lado, ¿no? Árbol del ahorcado. ¿Es aquí? Es ahí. Justo. Pero, bueno, voy a ir yendo para allá. Pero que no te marca una misión ni nada, ¿no? Por lo que se ve. Bueno, si veo que por ahí... Por ahí la encuentro. Lo grabaré. Y lo subiré al canal para que se vea cómo se consigue la armadura. Porque como estaré jugando fuera de directo, si encuentro alguna manera de entrar ahí al DLC, pues me pongo a grabarlo directamente. A ver. Tenemos que ir a la posada. De allí. Sardinilla no salta. Vaya. O sardinilla. Sardinilla no salta. Step away. Por acá. Strangers coming! Run for your lives! Y ya estamos en la posada. Not on me life! Vale, pues por aquí lo voy a dejar por ahora. Y seguramente la historia y todo eso, porque
hay bastantes cosas secundarias que estoy viendo por todo el mapa que podéis ir haciendo, y la historia y todo eso seguramente la continuaremos el domingo por la tarde. Me voy a mirar eso de lo de las gafillas esas de... Vamos, a filtrar la luz y tal del ordenador, porque me pueden venir de puta madre, la verdad. Así que ya está, chavales. Un momentillo. Voy a dejar. Qué raro. Estoy aquí con el piado, vaya a pintar. Pero bueno, estoy malo. Me he hecho un directo. No sé cuánto ha durado. Al final ha sido casi 3 horas. O sea, no está nada mal. Así que eso. Esto se resubirá, así que lo podréis ver entero al principio, cómo se ve el juego. Porque ya habéis visto que lo he puesto todo en alto con todo el ray tracing y todo el rollo. Así que ya está, chavales. Nos vemos en el próximo directo, que será el domingo. Si no hay ningún problema, será el domingo por la tarde. Tarde-noche. Así que ya está, chavales. Nos vemos en el próximo directo o vídeo. Porque si encuentro lo de la misión, lo más seguro es que lo suba en estos días. Así que adiós.